les continúe bendiciendo. Amén. Gloria al Señor. Bien, estamos hablando sobre el Espíritu Santo. We are talking about the Holy Spirit. Es en vivo. We're going live. Hallelujah. El día 2 fue la última reunión que tuvimos. The 2nd of December was the last day we were here on Wednesday. Estuvimos preguntando qué es el bautismo en el Espíritu Santo. We were talking about what was the baptism of the Holy Spirit. Estuvimos viendo la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia primitiva y en los apóstoles. We were also talking about the manifestation of the Holy Spirit in the first church. Vimos cómo Jesús le dio el Espíritu Santo a los discípulos en Juan capítulo 20, versículo 19. We also saw how Jesus gave the Holy Spirit to his disciples in John. Vimos cómo Jesús le abrió el entendimiento a los discípulos para entender las Escrituras. Amén. We also saw how Jesus opened the understanding of the disciples so they could understand the word of God. Y después le indica que no salgan de la ciudad hasta que no sean investidos del poder de lo alto. And he also told them that they would not leave Jerusalem until they were filled with the Holy Spirit. Vimos la manifestación del Espíritu Santo en Samaria. We also saw the manifestation of the Holy Spirit in Samaria. Vimos al apóstol Pablo recibiendo al Espíritu Santo. We also saw Paul the Apostle receiving the Holy Spirit. Vimos la manifestación del Espíritu Santo en la casa de Cornelio. We saw the manifestation of the Holy Spirit in Cornelius' house. Vimos la manifestación del Espíritu Santo en Éfeso. We also saw the manifestation of the Holy Spirit in Ephesus. Gloria al Señor para siempre. Hoy vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo. Today we will be talking about the gifts of the Holy Spirit. Porque dentro de las cosas que el Espíritu Santo vino a hacer, Because within the things that the Holy Spirit came to do, fue a equipar la iglesia para que fuera efectiva en el ejercicio del ministerio. it was to equip the church so it would be effective in executing the ministry. Así como un soldado necesita sus armamentos, Just like a soldier needs his weapons, así como un médico necesita sus indumentarias para trabajar, just like a doctor needs his tools to work, así como un mecánico necesita sus herramientas para trabajar, just like a mechanic needs his tools to fix cars. así la iglesia necesita herramientas para trabajar. Just like that, the church needs its own tools to work. Y es precisamente una de las cosas que hace el Espíritu Santo, And that's especially one of the things that the Holy Spirit does. poner las herramientas del reino a nuestra disposición It's to give us the ability to take the tools from heaven para que podamos ser efectivos en la obra del ministerio. so that we can be effective in the works of the ministry. Por eso el apóstol Pablo decía That was why Paul the Apostle said a los hermanos que estaban en Corintio: to the Corinthians, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, even though we're in the flesh, we do not walk in the flesh, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, because the weapons of our army are not from the flesh, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. but powerful in God for the destruction of strongholds. Y hoy vamos a hablar de esas herramientas que el Espíritu Santo nos da And today we're going to be talking about the tools that the Holy Spirit gives us para que podamos ser efectivos en la obra del ministerio. so that we can be effective in the works of the ministry. Un ministerio que no porta los dones del Espíritu A ministry that does not carry the tools of the Holy Spirit es un ministerio que no avanza. is a ministry that does not succeed. Un ministerio que no porta los dones del Espíritu A ministry that does not carry the gifts of the Holy Spirit es un ministerio que quizá aglomera gente, may be a ministry that gets a lot of people, pero su gente no son libres, but their people are not free. su gente no son sanas, Their people are not healed. su gente no son bien Those orientadas, people are not well guided. su gente no son bien conducidas. Those people are not well guided.
porque ese ministerio carece de los dones del Espíritu Santo. because that ministry is lacking of the gifts of the Holy Spirit. Quiero invitarles a que vayan conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos que estaban en Corinto. I want us to go to 1 Corinthians. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. We will go to chapter 12, verse 1 to verse 11. Dice así la palabra del Señor. The word of God says, Pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. Sabéis que cuando erais paganos, erais conducidos como extraviados ante los ídolos mudos. Por lo cual, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que efectúa todas las cosas en todos, es el mismo. Y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para lo que es provechoso. Porque a uno por el Espíritu le es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el único Espíritu, a otro operaciones milagrosas, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritu, a otro distintas lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. verse 1 of chapter 12 of the first book of Corinthians says, Now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. You know that you were Gentiles, carried away to these dumb idols. However, you were led. Therefore, I make known to you that no one speaking by the Spirit of God calls Jesus accursed, and no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. There are diversities of gifts, but the same Spirit. There are differences of ministries, but the same Lord. And there are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. For one is given the word of wisdom through the Spirit, to another the word of knowledge through the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as He wills. Amén. Amen. Bendíganos el Señor a través de su palabra May the Lord bless us through His word, y nos permita ser portadores de su gloria and may He let us be carriers of His word a través de su Espíritu Santo, through the words of His Holy en el nombre Spirit. de Jesús. In Jesus' name, Amén amen. y amén. Amen. El apóstol Pablo está hablando a los hermanos que están en Corinto. Paul the Apostle is talking to the Corinthians. Y en este capítulo 12 él está hablando de la necesaria unidad de los creyentes. And in this chapter 12, he's talking about the unity that is needed. Él está hablando de que nosotros somos un cuerpo. He's talking that we are one body, Y un cuerpo está compuesto por diversos miembros. and a body is made up of different parts of it. Por eso introduce la diversidad del espíritu o la diversa manifestación del espíritu. And that's why he introduces the diversity of the works of the Holy Spirit. Y hay algo que quiero, antes de entrar en materia, recordar. And before we get to the main idea, there's something I want to remind you, Y es lo que el apóstol Pablo menciona en el versículo 2. and is what the Apostle Paul says in verse 2. El apóstol Pablo habla de un pasado de la mayoría de los creyentes. Paul the Apostle says, talks about the past of many of the believers of that time. Él dice, sabéis que cuando erais paganos, It says, you know that you were Gentiles. cuando erais paganos,
when you were Gentiles, erais conducidos como extraviados ante los ídolos mudos. carried away to these dumb idols, however you were led. El apóstol le está diciendo, The apostle was saying, anteriormente ustedes estaban desviados de la verdad. beforehand you were taken away from the truth. Ustedes estaban practicando el paganismo You were practicing paganism, y eran conducidos por otros and they were led by others de forma extraviada ante los ídolos. to dumb idols. Eran conducidos ante imágenes. They were carried away to images. Eran conducidos ante estatuas. They were carried away against towards statues. Estatuas que no oyen. Statues that can't hear. Estatuas que no ven. Statues that cannot see. Estatuas que no hablan. Statues that cannot speak. Estatuas que necesitan ser afirmadas para poder mantenerse en pie. Statues that need to be stood up so they can stand up. Pero ahora nosotros portamos al Espíritu de Dios. But now we carry the Holy Spirit inside of us. Ahora nosotros portamos al Espíritu Santo de Dios. Now we carry the Holy Spirit Que habla, that speaks, que oye, that hears, que ve, that sees, que nos conduce, that guides us, que nos aconseja, that gives us advice, que nos guía, that guides us. nos cuida, He keeps us. nos He defiende, defends us. nos imparte poder, He gives us power entre otras cosas. and other things. Ya no estamos en una religión muerta. We're no longer in a dead religion. Yo no sé cómo es que hay hombres que vienen al Señor, I don't know how there are people that come to the Lord, pero ellos siguen viviendo una religión muerta. but they keep living a dead religion Porque ellos viven vacíos. because they live empty. Ellos viven como que el Espíritu de Dios no existe. They live like the Holy Spirit doesn't exist Porque ellos no cultivan una relación con el Espíritu. because they don't cultivate a relationship with the Holy Spirit. El Espíritu Santo es para tener relación con Él. You have to have a relationship with the Holy Spirit. Yo le decía a ustedes, I was saying to you, Jesucristo vino a inaugurar el periodo de la gracia. Jesus Christ came to inaugurate the period of the grace. Jesucristo vino a inaugurar el periodo de la gracia. Jesus Christ came to inaugurate the time of grace. Y después que Él inauguró el periodo de la And gracia, after he inaugurated the time of grace, Él envió al otro consolador he sent the other counselor. para que estuviera en el periodo de la So gracia. we would be in the time of grace. El periodo de la gracia es el periodo del Espíritu Santo. The time of grace is the time of the Holy Spirit. Por eso todo hombre que vive bajo la gracia That is why every man that lives under the grace tiene que vivir lleno del Espíritu Santo. has to live filled with the Holy Spirit. Tiene que dejarse conducir por el Espíritu Has Santo. to let himself be guided by the Holy Spirit. Tiene que dejarse guiar por el Espíritu Has to Santo. let himself be guided by the Holy Spirit. No puede estar muerto. He can't be dead. No puede estar He apagado. can't be shut off Porque no andamos detrás de ídolos. because we're not carried away to idols. Somos el templo del Espíritu We are Santo. the temple of the Holy Spirit. Somos la morada del Espíritu Santo. We are the house of the Holy En Spirit. el versículo 3. In verse 3, Por lo cual os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús Señor. Llama a Jesús anatema. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. therefore I make known to you that no one speaking by the Spirit of God calls Jesus accursed, and no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Esto es importante que lo entendamos. This is important for us to understand Porque el apóstol Pablo nos está diciendo because the Apostle Paul says to us que hay hombres y mujeres que hablan por el Espíritu. that there are men and women that talk by the Spirit, Que hay hombres y mujeres que lo que hablan es conducido por el Espíritu. that there are men and women which what they talk is guided by the Holy Spirit. Yo no sé cómo es que hay gente que piensa que el Espíritu Santo es una fuerza I don't know how there are people who think that the Holy Spirit is y just no a una force persona. and not a person. Cuando nosotros hablamos por el Espíritu. When we speak by the Holy Spirit. Eso era lo que el apóstol quería demostrarle a los hermanos que estaban en Corinto. That is what Paul the Apostle wanted to show to the brothers and sisters in Corinth. Yo vivo en este planeta Tierra, I live in this planet, pero no ando en la carne. but I don't go around in the flesh. Estoy en el planeta Tierra, I am on planet Earth,
Pero estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. But I'm sitting next to Jesus in the high places. Ahora nos dirige el Espíritu. Now the Holy Spirit guides Ahora us. nos conduce el Espíritu. Now the Holy Spirit Ah, guides us. Ahora caminamos por el Espíritu. Now we walk by the Spirit. Y eso, si eso no está pasando contigo, And if that's not happening with you, entonces tiene que recapitular. then you gotta change directions. Entonces necesitas redireccionarte. Now you need to redirect yourself. Si no estás siendo conducido por el Espíritu, If you're not being directed by the Holy Spirit, entonces necesitas hacer un alto. now you gotta make a stop. Porque la religión que estás siguiendo no te va a conducir a Dios. Because the religion that you're following is not gonna take you to Porque el God. Espíritu Santo es nuestra guía. Because the Holy Spirit is our guide. Jesús dijo que Él nos iba a guiar a toda verdad. Jesus said that he was gonna guide us to all truth. De hecho, nadie puede llamar a Jesús Señor In fact, nobody can call Jesus the Lord si no es por el Espíritu Santo. except by the Holy Spirit. Y cuando el apóstol está hablando de llamar a Jesús Señor, And when Paul the Apostle says calling Jesus the Lord, no está hablando de una pronunciación o una declaración. it's not talking about a statement or declaration. Está hablando de gente que ha asumido una actitud It's talking about people that have assumed an attitude y ha declarado a Jesús Señor de su vida. and have declared Jesus the Lord of the life, Y ha dicho que ellos están doblegados ante Jesús. and have said that they are bowed again towards Jesus. Esta gente puede hacer esto, dice el apóstol Pablo, These people can do this porque el Espíritu Santo está en ellos. because the Holy Spirit is in them. Versículo 7. También quiero señalar algo en el versículo 7. I want to point out something in verse 7. Y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para lo que es provechoso. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit ¿Sabe of lo que all. está diciendo el apóstol acá? You know what Paul the Apostle is saying right there? Todo aquel que ha confesado a Cristo Everybody that has confessed the debe Lord portar algo del Espíritu Santo. has to carry something by the Holy Debe Spirit. tener algo del Espíritu Santo. You got to carry something by the Holy Spirit. Y aquí este pasaje no está hablando del sello del Espíritu Santo. And in this passage, he's not talking about the mark of the Holy Spirit. No está hablando del sello del Espíritu He's Santo, not talking about the mark of the Holy Spirit. que lo tienen todos los hombres y mujeres que han confesado a Cristo. That all men who have confessed Jesus have it. Aquí está hablando de dones. Here is talking about gifts. Y cuando hablamos de dones, estamos hablando de And herramientas. when we're talking about gifts, we're talking about tools. La palabra don o dones se refiere a una gracia, a un regalo inmerecido. When it's talking about gifts, it's talking about something that is not that you didn't deserve. Son cosas que solo el Espíritu de Dios puede darla. Those are things that only the Holy Spirit of God can give. El hombre no la puede conseguir con nada que haga. Them men and women can't obtain it by things they do. Son cosas que no se compran en el supermercado. Those are things that you can't buy at the supermarket. Son cosas que no se consiguen con relaciones. Those are things that you can get with relationships. Son cosas que no se consiguen con ir al gimnasio. You can't get that by going to the gym. De lo que estamos hablando son cosas que solo vienen del Espíritu. The things that we're talking about right now are things that come from the Spirit. Porque Él es quien la transmite a los creyentes. Because He's the one that gives it to Y the el believers. apóstol Pablo está diciendo And Paul the Apostle is saying que cada uno debe tener algo del Espíritu Santo. that each and every one of us has to have something from the Holy Spirit. Oh, gloria al Señor Oh, para glory to siempre. God. Aleluya. Santo. Versículo Aleluya. 7. Ya leímos. Versículo 8. Verse 8. Dice el versículo 8, porque a uno por el Espíritu le es dada palabra de sabiduría. It says, "For to one is given the word of wisdom through the Spirit." El primer don que se menciona aquí. The first gift that is mentioned here. El segundo don, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. And the second gift says, "To another the word of knowledge through the same Spirit." El Espíritu que da la palabra de sabiduría The same Spirit that gives the word of wisdom es el mismo Espíritu que da la palabra de conocimiento. is the same Spirit that gives the word of knowledge. Otras versiones dice palabra de ciencia. Another people call it the word of science. Esto lo hace el mismo Espíritu. This is done by the same Spirit. Número 3, a otro fe. Number 3,
to another faith por el mismo Espíritu, by the same Spirit, no otro, not another one, y a otro dones de sanidades, and to another gifts of healing by the same Spirit, por el único Espíritu. by the one Spirit. El Espíritu de Dios es uno solo, The Spirit of God is one, y Él es que reparte a todos como Él quiere. and He is the one that gives as He wishes. Versículo 10. Verse 10. A otros, operaciones milagrosas. Número 5. To another, the working of miracles. That is the fifth gift. A otros, profecía. To another, prophecy. A otros, discernimiento de espíritu. To another, discerning of spirits. A otros, distintas lenguas. To another, different kinds of tongues. Y a otros, interpretación de lengua. To another, the interpretation of tongues. Entonces tenemos 9 dones. We have 9 gifts in total. Estos dones algunos lo conocen como dones de operación, Some people call this the gifts of works, porque hay otros dones que da el Espíritu. because there are other gifts that the Holy Spirit gives. El Espíritu da don de administración. The Spirit of God gives gift of administration. El Espíritu da don de servicio. The Holy Spirit also gives gift of service. El Espíritu da diversos dones. The Holy Spirit gives diverse gifts. Pero estos 9 hablan de la operación del poder del Espíritu en o a través del ministerio. But these 9 gifts are what the manifestation of the power of the Holy Spirit goes through. El número 1 es la palabra de sabiduría. Number 1 is the word of wisdom. El don de palabra de sabiduría junto con el de palabra de conocimiento y el de profecía The gift of word of wisdom, the word of knowledge, and the one of prophecy. según algunos, estos dones no están en operación hoy. According to some people, those are not operating today, Porque ellos circunscriben estos dones because they put these gifts under a la revelación de la palabra del Señor. they put these gifts under the revelation of the word of God. Y como ya la palabra ha sido revelada, And because the word of God has already been revelated, ellos dicen que estos dones no están en operación. they say that these gifts are not operating anymore. Ellos dicen que el don de palabra de sabiduría no está en operación. They say that the word of knowledge, that the word of wisdom isn't at work anymore. Ellos dicen que el don de palabra de ciencia o de conocimiento no está en operación. They say that the gift of knowledge that the gift of the word of knowledge doesn't work anymore. Ellos dicen que el don de profecía no está en operación. They say that the gift of prophecy doesn't work anymore. Pero veamos un poco acerca de esto. But let's see this a little bit. Cuando hablamos de palabra de sabiduría, ¿de qué estamos hablando? When we're talking about word of knowledge, when we're talking about word of wisdom, what are we talking about? Cuando hablamos de la palabra de sabiduría, estamos hablando de la capacidad que da el Espíritu Santo. When we're talking about the word of wisdom, we're talking about the ability that the Holy Spirit gives Para traer el consejo preciso. to give the correct advice that's needed, Para traer la palabra precisa. to bring the precise word, Para traer la orientación correcta. to bring the right orientation, Para traer dirección y poder hacer las cosas que convienen en el momento indicado. to bring direction, and to give the right word in the time needed. Le voy a presentar a un hombre que portaba este don. I'm going to show you a man that carried this gift. Salomón Solomon. tenía el don de palabra de sabiduría. He had the gift of the word of wisdom. Cuando usted lee el libro de los Proverbios, When you read the book of Proverbs, se va a dar cuenta que hay dirección. you're going to notice that there is direction. Pero usted me dirá, el ejemplo que está poniendo concuerda con la objeción que hacen algunos. But you're saying that this also goes with the objection that many people do. Pero le voy a presentar algo más preciso. But I'm going to show you something more precise. Primero de Reyes capítulo 3 versículo 23 al versículo 26. First to Kings, 3, chapter 3, First to Kings chapter 3, verse 23.
through 26. Verse 23 through 26. Ahí se habla de una historia de dos mujeres que cada una tenían un hijo. It talks right there about two women that both had children. Y dice que uno de ellos murió. And it says that one of them had died. Y la madre del que murió se dio cuenta y se levantó y cambió al muerto por el que aún estaba vivo. And when the mother of whose child had died woke up, she exchanged the child that had died with the child that was alive. Pero la madre del vivo conocía a su hijo. But the mother of the one who was alive knew her child. Y fueron hasta el rey. And they went to the king. Y después de exponer el caso ante el And rey, when they exposed the case to the king, estamos hablando en Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 23 al 26. we're talking about 1 Kings chapter 3, verse 23 to 26. Oiga lo que le dijo, oiga la decisión que tomó el rey. Look at the decision that the king took. Entonces dijo el rey, And the king said, esta dice, mi hijo es el que vive the one says, this is my son who lives, y tu hijo es el muerto. and your son is the dead one. Y la otra dice, no, And the other one says, no, sino que tu hijo es el muerto but your son is the dead one, y mi hijo el vivo. and my son is the living Y el one. rey dijo, Then the king said, traedme una espada. bring me a sword. Cuando trajeron la espada ante el rey, So they brought a sword before the king. dispuso el And rey the king said, partir al niño vivo en dos divide the living child in two, y dar la mitad a la una y a la otra mitad y la otra mitad a la otra. and give half to one and half to the other. Pero entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, Then the woman whose son was living spoke to the king, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, for she yearned with compassion for her son. y clamó, And she said, ay, Señor mío, oh my lord, da a esta el niño vivo, give her the living child, pero no lo hagas morir. and by no means kill him. Pero la otra dijo, But the other said, no sea ni para mí ni para ti, let there be neither mine nor yours, partidlo. but divide him. Llama. Santo, gloria. Y el rey conoció cuál era la verdadera madre. And the king knew which one was the Y el rey true mother. conoció cuál era la verdadera madre. And the king knew which one was the true mother. Eso es sabiduría. That is wisdom. Es traer lo preciso en el momento indicado. Is to bring the precise thing that is needed at the right time. Por eso es que nosotros no podemos buscar consejería en todas partes. That's why we can't seek advice everywhere. En las iglesias se necesita gente que tenga espíritu de sabiduría. In the church needs people that have the word of wisdom. La iglesia necesita gente que pueda fluir en palabra de sabiduría The church needs people who can flow in the word of wisdom, para traer el consejo to apropiado, bring the right advice, para traer dirección. to bring direction. Segundo es palabra de conocimiento o palabra de sabiduría. The second one is the word of knowledge. Cuando hablamos de palabra de sabiduría, cuando hablamos de palabra de sabiduría, When we talk about word of wisdom, estamos hablando de la capacidad que da el Espíritu we're talking about the ability that the Holy Spirit gives de conocer y ver cosas que hombres comunes y corrientes no pueden ver ni conocer. es de ciencia. Palabra de conocimiento. Para el conocimiento, te habla de sabiduría. Ah, He- Tengo el número dos. he messed up. We're talking about number 2, which is the word of knowledge. estamos hablando de hombres que reciben la capacidad de ver más allá. We're talking about people who can see what's after. Gente que Dios le revela la vida de otros. People who God reveals to people other people's lives. Gente que el Espíritu le indica lo que está pasando con gente. People which the Spirit indicates what's happening with certain people.
La Biblia me puede confrontar. The Word of God can tell me. La Biblia me puede hacer ver mi pecado. The Word of God can show me my sin. Pero yo puedo seguir operando en mi pecado. But I can still keep operating in my sin. Y hay un momento en que yo tengo que ser parado. And there's a moment that I have to be stopped. Y Dios tiene los mecanismos para hacerlo. And God has the strategies to do it. Lo que se manifestó en Jesús, What was manifested in Jesus. en Juan capítulo 1, versículo 47 In John chapter 1, verse 47 y versículo 48, and verse 48 fue precisamente esta palabra de sabiduría. was exactly this word of knowledge. Oiga lo que dice Juan. Look at what John says. Jesús ve a Natanael que viene Jesus sees Nathanael that's coming y dice acerca de él: and says about him, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. here is a Israelite that there has no fault. Natanael le dice: Nathanael says to him, ¿de dónde me conoces? how do you know me? Respondiendo Jesús y le dijo: Jesus said to him, antes que te llamara Felipe, before your name was Philip, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. before Philip called you, I saw you. Bueno, pero usted me diría: sí, pero ese era Jesús. Yeah, but that was Jesus. Él era Dios. He was God. Eso es otro tema. That's another topic. Pero vamos a ver lo que pasó con Pedro. Let's see what happened with Peter. Hechos capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 3. Acts chapter 1 to chapter 5 verse 1 to verse 3. Vamos a considerar el 3 y el 4 solamente. Let's look at just 3 and 4. Ananías y Zafira, conoce la historia. Ananias and Sapphira, Ellos se metieron en la moda del momento. they just got in the moment. ¿Cuál era la moda del momento? What was the trend of the moment? Vender lo que tenían para ponerlo a los pies de los apóstoles, Sell what you had, so you put it in at the hands of the apostles, para que ellos lo repartieran entre los creyentes que tenían necesidad. so they would put it out to the believers that were in need. Y ellos vendieron una propiedad que tenían And they sold a property that they had, y sustrajeron una parte del precio de la heredad. and they subtracted a part of the price. El problema no es que hayan sustraído una parte. The problem wasn't that they subtracted a part of it. El problema fue que se pusieron de acuerdo para decir que la habían vendido en otra cantidad. The problem was that they got to him and his wife got together to deceive the disciples. Iban con ese espíritu de hipocresía donde Pedro, They came to Peter with that spirit of hypocrisy. a decirle: vendimos por tanto la heredad. We saying to him that we sold the property to this amount. Y le dijo Pedro: And Peter said to them, Ananías, Ananias, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit y sustrajera del precio de la propiedad? and keep back part of the price of the land for yourself? ¿Reteniéndola acaso no quedaba siendo tuya? While it remained, was it not your own? Y una vez vendida, And after it was sold, ¿no estaba en tu disposición? was it not in your own control? ¿Por qué dispusiste este asunto en tu corazón? Why have you conceived this in your heart? No ha mentido a los hombres, You have not lied to men, sino a Dios. but to God. Pedro no era Dios, It wasn't God, pero tenía el Espíritu de but Dios. he had the Spirit of God. Y ahí se activó el don de palabra de ciencia. And that's where the Spirit, Pudo ver lo que ellos planificaron en oculto. and that's how the Spirit of knowledge, the word of knowledge came to be, because he saw what they had already planned in the secret. Eso no era exclusivo para Pedro. That wasn't just Peter. Eso es para la That iglesia. is for the church, Para que la gente tema. so that the people can fear, Para que la gente se alinee. so that people get the thing straight. Lo que pasa es que como ahora predicamos solo un Dios de amor, But now because we only talk about a God of love que dejó de ser fuego consumidor cuando yo dije que no era fuego consumidor. who stopped being consuming fire when I said that he stopped being consuming fire. Porque la Biblia no ha dicho que él ya no es fuego consumidor. Because the Bible never said that he stopped being consuming fire. La Biblia sigue diciendo que él es fuego The consumidor. Bible keeps saying that he is consuming fire. La Biblia sigue diciendo que la ira de Dios se revela desde el cielo.
And the Bible also says that God's anger is revealed from the heavens contra toda impiedad y desobediencia de los hombres. against any wickedness and disobedience of men. Es el mismo Dios. That's the same God. Él no ha cambiado. He hasn't changed. Lo que pasa es que es The paciente. thing is that he's patient. Pero la iglesia necesita este don. But the church needs this gift, No solamente para revelar pecado, not just to reveal sin, sino para revelar condiciones espirituales, but to reveal spiritual condition, para revelar condiciones de salud, but to reveal health conditions, para revelar cosas que pasan en la iglesia to reveal things that are happening in the church, y que ministran la fe de los and creyentes. so that they minister to the faith of the believers. Porque cuando los dones del Espíritu operan en la iglesia, Because when the gifts of the Holy Spirit are operating in the church, la fe de los creyentes aumenta. the faith of the believers is increased. La gente le cree a Dios. The people believe in God Porque la gente está viendo a Dios operar. because the people are seeing God work. Porque Dios deja de ser una teoría. Because God stops being a theory, Y Dios se hace visible a través de su Santo and Espíritu. God makes himself visible through his Holy Spirit. Cuando hay hombres que le creen. When there are men and women who believe in him, Cuando hay hombres que saben que Él opera. when there are people that knows that he works. Número 3, fe. Number 3, gift of faith. La palabra fe significa persuasión. Perdí la cita. No, pero perdí la cita que tenía. La palabra fe significa persuasión. Esto quiere decir credibilidad, convicción. The word of the gift of faith means persuasion. Y cuando habla de fe, el apóstol Pablo aquí como don, And when Paul the Apostle is talking about faith as a gift, no está hablando de la fe salvífica que es para salvación. it's not Oh. talking about the faith for salvation. No está hablando de la fe que habla el apóstol a los hermanos que estaban en Éfeso en el capítulo 2, versículo 8. It's not talking about that faith that Paul the Apostle is talking the Ephesians in chapter 2, verse 8. Cuando dice que por gracias somos salvos por medio de la fe. When it says that through grace we're saved because of faith. No, no está hablando de la fe que es para salvación. It's not talking about the faith for salvation. Tampoco está hablando de la fe como un fruto del Espíritu, It's not talking about faith as a fruit of the Spirit. que es una fe que busca agradar a Dios. What is a faith that seeks to please God? Como habla Hebreos capítulo 11, versículo 6, Like Hebrews chapter 11, verse 6, en donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios. where it says that without faith it's impossible to please God. La fe que el apóstol está hablando The faith that the apostle is talking about es la fe como la describe Jesús en Mateo capítulo 17, versículo 20. It's the faith that Jesus is talking about in Matthew chapter 17, verse 20. Les dice, por vuestra poca fe, It says, because of your little faith. porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Nada os sería imposible. So Jesus said to them, because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Pero ahí en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 2, But in 1 Corinthians chapter 13, verse 2, el apóstol habla acerca de esto también. it talks about this as well. Y dice, y si tuvieras profecía And though I have the gift of prophecy y entendiera todos los misterios and understand all mysteries y toda la and ciencia, all knowledge, y si tuviera toda la fe, and though I have all faith, de tal manera que removiera montañas. so that I could remove mountains. Entonces hay una fe que mueve montañas. So there is a faith that moves mountains. Hay una fe que tiene la capacidad de operar en lo sobrenatural. There is a faith that has the ability to work in the supernatural. Hay una fe que es para arrancar cosas imposibles de arrancar.
There is a faith that removes things that are impossible to remove. Porque creemos que podemos hacerlo en el nombre del Señor. Because we believe that in the name of the Lord we can do it. La iglesia necesita llenarse de esa fe. The church of God needs to be filled with that faith. Tenemos multitudes que creen que Jesucristo es el Señor. We have crowds of people who believe that Jesus is the Lord. Tenemos multitudes que van a la iglesia los domingos. We have crowds of people that go to church every Sunday. Porque ellos creen que Cristo murió y resucitó. Because they believe that Jesus died and was raised from the dead. Pero ellos no saben que Dios resucita a los muertos. But they don't know that that God raises the dead. Ellos piensan que eso es historia bíblica. They think that that's just a Bible story. Y que eso se quedó ahí en la Biblia. And that just stayed there in the Bible. Ellos no saben que eso es para que la iglesia lo viva. They don't know that that's for the church to live it. Ellos no saben que eso es para que la iglesia camine en ello. They don't know that that's for the church to walk in. Hay que tener fe You have to have faith, como don. like a gift. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a creer. You have to ask God to help you believe. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a creer que Él rompe las cadenas. You gotta ask God for you to believe Que Él that the rompe chains las break, ligaduras. that He breaks the yokes, Y que nosotros somos el instrumento para Dios and operar. that we are the instrument for God to operate. ¿Y sabe por qué es que Dios quiere operar a través de nosotros? And you know why God wants to operate through us? No para que nosotros alcancemos notoriedad. No, not for us to gain notoriety. Es para que el resto de los mortales, igual que nosotros, It's for that the rest of the mortals, just like us, puedan creer al Dios que es can todopoderoso. believe in the God that is almighty. Puedan creer al Dios Can verdadero. believe in the true God, Que no es una estatua. who is not a statue, Que no es un who is muñeco. not a Que doll, no es una who is imagen. not an image. Es el creador de todas las He's the cosas. creator of all things. A Él sea la gloria. To Him be the glory. Aleluya. Número 4. Number 4, Dones de sanidades. gift of healing. Y se cree que aquí está hablando en plural porque se refiere a las diversas sanidades que el Espíritu puede curar. And it is thought that it's talking about different kinds of gifts of healing because of the different types of illnesses that there are. Quizás nosotros necesitemos hablar tanto acerca de esto Maybe we don't need to talk about this much porque conocemos la historia de Jesús. because we know the story of Jesus. El asunto es que usted me podrá decir que Jesús era Dios But you may tell me that Jesus was God, y eso es otro tema. and that's another topic. Aunque usted no lo crea, eso es otro tema. Even if you don't believe it, that's another topic. Mas sin embargo, Jesús dijo But Jesus said que mayores cosas que la que Él hizo nosotros haríamos. that greater things than He did, we would do. Yo no sé cómo usted lee y entiende eso, I don't know how you read and understand that, pero yo le voy a decir como yo lo entiendo. but I'll tell you how I understand ¿Sabe it. lo que Jesús me está You know diciendo? what Jesus is Si telling yo me. resucité a Lázaro que tenía 4 días, If I raised Lazarus, who had 4 days dead, que estaba en estado de who putrefacción, was in a rotting state, Ay, tú puedes resucitar a alguien que le hayan extraído sus órganos en la morgue ya. you can raise anybody from the dead, even if they're already in the morgue and their organs were already extracted out. Tú puedes resucitar a alguien que haya sido preparado para ser velado en 3 meses. You can raise anybody that was even prepared to be in a funeral. Eso es lo que Él me está diciendo a mí. That is what He's telling me. Ahora, me resta a mí creer a eso It just lacks for me to believe that, para poder caminar en to ello. walk in that. Lo que pasa es que la iglesia no crea a la palabra. The thing is that the church doesn't believe to the word of God. Hay algunos ejemplos fuera de Jesús que quiero mencionar. There are some examples outside of Jesus that I want to talk Hechos about. capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 10. Acts chapter 3, verse 1 al 10. verse 1 to 10. Oye lo que dice. Look at what it says. Cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, que es la hora novena. Y era traído cierto varón que estaba cojo desde el vientre de su madre, a quien ponían cada día en la puerta del templo llamada Hermosa, para pedir limosna a los que entraban en el templo. El cual, viendo a Pedro y a Juan, que estaban por entrar en el templo,
les pedía limosnas. Pero Pedro entonces, con Juan, fijando los ojos en él, dijo, míranos. Y él les estaba atento, esperando recibir algo de ellos. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Mesías, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó e inmediatamente fueron fortalecidos sus pies y sus tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio. Santo. Bendito Dios para siempre. Y todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios. Y lo reconocían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en la puerta, la hermosa, del templo. Y se quedaron llenos de admiración y atónitos a causa de lo que había acontecido. We're in Acts chapter 3, verse 1 to 10. Now, Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the 9th hour. And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms from those who entered the temple. Who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms, and fixing his eyes on him with John, Peter said, "Look at us." So he gave them his attention, expecting to receive something from them. Then Peter said, "Silver and gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." And he took him by the right hand and lifted him up. And immediately his feet and ankle bones received strength. So he, leaping up, stood and walked and entered the temple with them, walking and leaping and praising God. And all the people saw him walking and praising God. Then they knew it was he who sat begging alms at the beautiful gate of the temple. And they were filled with wonder and amazement at what happened to him. Amen. Este pasaje no solamente nos habla del don de sanidad que tenían estos hombres. This passage not only shows you about the gift of healing that these men had. Hay dos cosas aquí que quiero señalar. There are two things I want to show you here. Lo primero es que el don de Dios no es para cualquiera. The thing is that the gift of God isn't for everyone. La gente quiere los dones del Espíritu, The people want the gift of the Holy Spirit. pero la gente no quiere relacionarse con el Espíritu. But the people don't want to get related with the Holy Spirit. La gente quiere estar lleno de Dios y manifestar los dones, People want to be filled with God and manifest the gifts, pero quieren vivir su vida. but they want to live their lives. Ellos quieren seguir su rutina. They want to keep being in their routine. Oye lo que dice la Escritura acerca de estos hombres. Listen to what the scripture is saying about these men. Ellos se dirigían al templo a la hora de la oración, They were going to the temple at the time of prayer, como era costumbre. like they had gotten used to. Porque la vida de un hombre que Dios usa Because the life of a man that God uses es una vida de oración. is a life of prayer. Tú no puedes dejar las cosas de Dios de lado You can't leave God things aside y pretender estar lleno de and Dios. pretend to be filled with God. Si tú estás atendiendo tu trabajo, If you're just keeping track of your work, que es importante y alguien tiene que hacerlo, because somebody has to do it and it's important, tú no puedes pretender cargar los dones de Dios. you can't pretend to carry the gifts of God. Si tú estás viviendo tu propia agenda If you're living your own agenda y no vives la agenda de Dios, and you don't live the agenda of God, entonces tú no puedes pretender estar lleno del Espíritu de then Dios. you can't pretend to be filled with the Spirit of God. Tú no puedes pretender cargar los dones de You Dios. can't pretend to carry the gifts of God. Entonces es más fácil decirle a la gente que eso era en el pasado, It's easier to say to people that was in the past, porque así yo no tengo que sacrificarme para obtener eso. because then I don't have to sacrifice myself to obtain that. Es mejor hacerle ver a la gente que como estamos bien. It's easier to show people that we're good like we are. Porque si le enseño esto a la gente, Because if I show this to people, entonces la gente va a querer que yo le muestre esto con mis acciones. then people will want me to show them this with my actions. Y eso me va a costar. And that's going to cost me. Me va a costar That's dedicación. going to cost me dedication. Me va a costar That's santidad. going to cost me holiness. Me va a costar That's búsqueda. going
gonna cost me seeking. Me va a costar entrega. That's gonna cost me seeking. Voy a tener que renunciar a mi agenda. I'm gonna have to renounce. I'm gonna have to surrender my Voy own a tener que agenda. renunciar a mis planes I'm gonna have to surrender my own plans para poder habitar en el so secreto. I can dwell in the secret place. Y lo que reciben los secretos, entonces manifestarlo en And público. when you receive in the secret place, you can reveal it in the public. Lo otro que quiero mostrar aquí The other thing I want to point out here es como la gente fue is how impresionada. people were amazed. Es como la gente fue cautivada. Is how people were captivated by Dice this. que la gente quedó atónita. It says that people were amazed. Dice que la gente quedó admirada. It says that people were filled with wonder Porque ellos vieron que este hombre era cojo de nacimiento. because they saw that this man was lame from his mother's womb. Pero Dios había hecho un milagro. But God had made a miracle. Ellos tuvieron que reconocer que algo sobrenatural había operado. They had to recognize that something supernatural had just Ellos happened. tuvieron que reconocer que ese que sanó anteriormente y que ellos crucificaron todavía seguía operando. They had to recognize that that one that they had crucified, that had healed, he already he heals too. Right Porque now. él se fue, Because he left, pero aquí quedaron testigos. but witnesses stayed. Gente que muestra su poder. People that show his power. Gente que muestra su gloria People that show his glory por el Espíritu by the Santo. Holy Spirit. Aleluya. Y eso es lo que se necesita. And that's what's needed today. La gente está cansado de The teoría. people are tired of theories. La gente está cansado de tantos debates The teológicos. people are tired of so many debates. La gente quiere ver manifestación de poder. The people want manifestation of power. La gente quiere ver al Espíritu de gracia manifestado. People want to see the power, the spirit of grace manifested. Otro ejemplo que quiero señalar. Another example that I want to show you Este en el capítulo 28 is in chapter 28 de Hechos, versículo 8 al versículo 10. of Acts, verse 8 to verse 10. Dice así: So it says, y aconteció que el padre de Publio yacía en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y entrando Pablo a verlo, después de orar, le impuso las manos y lo sanó. Al ocurrir esto, también los demás que tenían enfermedades en la isla acudían y eran sanados, los cuales también nos honraban con muchas atenciones cuando estábamos para zarpar. Nos proveyeron de todo lo necesario. and it happened that the father Publius lay sick of a fever and dysentery. Paul went in to him and prayed, and he laid his hands on him and healed him. So when this was done, the rest of those on the island who had diseases also came and were healed. They also honored us in many ways, and when we departed, they provided such things as were necessary. La gente no solo necesita salvación del alma. People do not only need their souls to be saved. Hay otras cosas que la gente There necesita. are other things that people need. Jesús no solamente se encargó de la salvación del alma. Jesus didn't only care about the salvation of the soul. Jesús se encargaba de alimentar al hambriento. He worried about feeding the hungry. Jesús se encargaba de sanar al enfermo. He took care about healing those who were ill. Jesús se encargaba de libertar al cautivo. He delivered the captive. Jesús vino para saciar las necesidades de la He came to gente. fulfill the necessities. La iglesia no puede continuar con esto The church can't keep going like this si no se llena del Espíritu if it Santo, doesn't fill itself up with si God. no camina bajo la autoridad del Espíritu If it Santo. doesn't walk under the authority of the Holy Spirit. Número 5. Number 5, Operaciones milagrosas. works of miracles. Operaciones milagrosas. Works of miracles. Desde la antigüedad, en el antiguo pacto, estamos viendo a hombres haciendo milagros. Since the Old Testament, we have seen people doing miracles. Hombres que oraban Men who prayed. Aleluya. y la hacha flotaba. And the axe floated. Hombres que oraban Men who prayed. y el movimiento de la tierra se paraba. And the movement of the earth stopped. Hombres que oraban Men who prayed.
y la gloria de Dios era manifestada. and the glory of God was manifested. Hombres que oraban y el fuego bajaba. Men who prayed and the fire descended. Fuego no solamente que consumía holocausto, Not only fire that consumed ofrenda, offerings and sacrifices, sino fuego que consumía literalmente a humanos. but fire that actually consumed and literally consumed humans. Si yo soy varón de Dios, If I'm a man of God, que descienda fuego de Dios y te consuma a ti a tus 50. may it burn you and your 50. Hombres que oraban Men who prayed, y osos devoraban jóvenes. and bears would take down young people. Había milagros. There were miracles. Había There milagros. were miracles. Jesús vino a manifestar esto. Jesus came to manifest. Jesús dejó una iglesia poderosa. Jesus left a powerful church Porque es una iglesia que porta el Espíritu de Dios. because it's a church that carries the Spirit of God. No podemos ser una iglesia que porta el Espíritu de We Dios can't be a church that carries the Spirit of God y no mostrar la gloria de Dios. and not show the glory of God. Santo. Hechos capítulo 9, versículo 36. Acts chapter 9, verse 10. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Versículo 36 hasta el versículo 42. Verse 36 to verse 42. Había entonces en Jope cierta discípula de nombre Tabita, At Joppa, there was a certain disciple named Tabitha, que significa Gacela. which is translated Dorcas. Esta estaba llena de buenas obras y de limosnas que hacía. This woman was full of good works and charitable deeds. Y She aconteció did. que en aquellos días But it happened in those days enfermó hasta que murió. that she became sick and died. Y después de lavarla, la pusieron en un aposento alto. When they had washed her, they laid her in an upper room. Y estando Lidia cerca de Jope, And since Lydda was near Joppa, los discípulos oyendo que Pedro estaba en ella, and the disciples had heard that Peter was there, le enviaron a dos hombres rogándole, they sent 2 men to him, imploring him no tardes en venir a nosotros. not to delay in coming to them. Entonces Pedro, Then Peter levantándose, fue con ellos. arose and went with them. Y cuando llegó, lo llevaron al aposento alto. When he had come, they brought him to the upper room, Y todas las viudas se presentaron delante de él, and all the widows stood by him weeping, llorando weeping, y mostrando cuántas túnicas y mantos hacía Gacela cuando estaba con ellas. showing the tunics and garments which Dorcas had made while she was with them. Entonces Pedro, sacando a todos y puesto de rodillas, oró, But Peter put them all out and knelt down and prayed. y volviéndose al cuerpo dijo, And turning to the body, he said, Tabita, Tabitha, levántate. rise. Y ella abrió sus And ojos, she opened her y eyes. viendo a Pedro se incorporó, And when she saw Peter, she sat up. y dándole la mano la levantó, And then he gave her his hand and lifted her up. y llamando a los santos y a las viudas, And when he called the saints and the widows, la presentó viva. he presented her alive. Y fue notorio a todo Jope, And it became known throughout all Joppa. y muchos creyeron al Señor. And many believed on the Lord. Para eso son los milagros, That's why miracles are there. para que la gente crea al So that Señor, people believe in the Lord. para conmover el To planeta move the y planet. mostrarle al And to planeta show the planet que Dios es quien tiene el that God control, has control. que Él es el That He is the Todopoderoso. Almighty. Pero una iglesia en pleito no puede manifestar esto. But a church that is fighting cannot show this. Una iglesia en contrariedad no puede manifestar esto. An invited church cannot show this. Una iglesia descuidada no puede manifestar esto. A church that does not take care of itself cannot show this. Esto lo manifiesta una iglesia que habita en el secreto. This church, the type of church that manifests this is a church that dwells in the secret place. Hechos capítulo 13, Acts chapter 13, versículo 6 hasta el versículo 12. verse chapter 13, capítulo 6 hasta el 12. 6 to 12.
Dice, y atravesando toda la isla hasta Pafos, hallaron a ciertos judíos, mago y falso profeta, que respondía al nombre de Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón inteligente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero se les oponía el mago Elimas, pues así se traduce su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? He aquí la mano del Señor ahora contra ti, y estarás ciego, y no verás la luz del sol por un tiempo. Y al instante cayeron sobre él tinieblas y oscuridad, y daba vuelta buscando las orillas. Viendo lo sucedido, el procónsul creyó maravillado a causa de la doctrina del Señor. Oh Dios. Now when they had gone through the island of Paphos, they found a certain sorcerer, a false prophet, a Jew whose name was Bar-Jesus, who was with the proconsul Sergius Paulus, an intelligent man. This man called for Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. But Elymas, the sorcerer, for so his name is translated, withstood them, seeking to turn the proconsul away from the faith. Then Saul, who is also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him and said, O full of all deceit and all fraud, you son of the devil, you enemy of all righteousness, will you not cease preventing the straight ways of the Lord? And now, indeed, the hand of the Lord is upon you, and you shall be blind, not seeing the sun for a time. And immediately a dark mist fell on him, and he went around seeking someone to lead him by the hand. Then the proconsul believed when he saw what had been done, being astonished at the teaching of the Lord. Si es la iglesia de este tiempo, If it's the church of this time, ¿sabe lo que hace? you know what they do? Se pone a discutir con el mago. They start arguing with the sorcerer. Si es la iglesia de este tiempo, If it's the church of this time, se pone a teorizar con el mago. they start theorizing with the sorcerer. Si es la iglesia de este tiempo, If it's the church of this time, dice: dejemos eso así y vayámonos. let's leave that like that. Pero dice el versículo 9 But verse 9 says que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. that Paul was filled with the Holy Que Spirit. Pablo estaba lleno del Espíritu That Paul Santo. was filled with the Holy Y Spirit. como estaba lleno del Espíritu Santo, And because he was filled with the Holy sabía Spirit, lo que había que he hacer. knew what he had to do. ¿Sabe lo que se hace cuando estamos llenos del Espíritu You know Santo? what we do when we're filled with the Y Holy la Spirit? tiniebla quiere interponerse. And the darkness want to get in between us. Usamos lo que Dios nos ha dado We use what God has given us. y declaramos la And we palabra. declare the word. El hombre fue declarado ciego The man was declared y la blind. ceguera And llegó. blindness came to ¿Y him. sabe lo que sucedió And you know what entonces? happened then? Que el procónsul creyó That the proconsul porque vio la believed, manifestación del poder. because he saw the Porque manifestation estos of hombres no power. solo llevaron teoría, Because these men didn't only bring theory. estos hombres llevaron manifestación de poder. These men brought power. La iglesia necesita cargar manifestación de The poder. church needs to carry manifestation of power. Número 6. Number 6, Profecía. prophecy. Uno de los ministerios más maltratados. One of the most mistreated ministries. Uno de los ministerios más abusados. One of the most abused ministries. Gente que no cree en profecía ni en profetas. People who don't believe in prophecies, nor do they believe in prophets. Y miles de gente enganchado a este ministerio. And thousands of people hooked up to this ministry. Es difícil para uno y para otro. It's hard for everyone. La palabra profecía significa predicción. The word prophecy means prediction. Y aunque en el Nuevo Testamento no solamente se usa en este contexto, Not only in the New Testament this is used in this context,
Porque también se usa en el contexto de la evangelización, de la exhortación de la palabra. It's also used in the exhortation of the word, in the preaching of the word. Pero a lo que el apóstol Pablo se refiere aquí But what Paul the Apostle is talking about right here, tiene que ver más con las predicciones. it's talking more about prediction. Tiene que ver con caminar en otro nivel. It's talking about walking in another level. Aunque muchos piensan que ya no hay profetas. Even though many people don't believe that there are any prophets anymore. Muchos creen que ya no hay profetas. Many people don't believe that there are prophets anymore. Yo creo que hay profetas. I believe that there are prophets. Yo creo que hay que conseguirlo con una lupa. I believe that you have to find them with a magnifying glass. Hay que conseguirlo con una luz especial. You have to get them with a special light. Pero hay profetas. But there are prophets. Hay There are profetas. prophets. Algunos dicen que los profetas fueron hasta Juan. Many people believe that even John was a prophet. Yo siempre voy a hacer la misma pregunta. Many people believe that John was the last prophet, and I'm gonna ask this question. Yo no sé cómo la gente lee la Biblia. I don't know how people read the Word of God. Yo no sé cómo es que la gente estudia la Biblia. I don't know how people study the Word of God. Hechos capítulo 11, versículo 27 al versículo 28. Acts chapter 11. Por aquellos días, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, de nombre Agabo, predijo por el Espíritu que estaba a punto de ocurrir una gran hambruna en toda la tierra habitada, la cual ocurrió en el tiempo de Claudio. Dígame el versículo. Versículo 27 hasta el versículo 28. Okay, so we're in Acts chapter 11, verse 27 to verse 28. And it says, in these days prophets came from Jerusalem to Antioch. Then one of them, named Agabus, stood up and showed by the Spirit that there was going to be a great famine throughout all the world, which also happened in the days of Claudius Caesar. ¿Cómo es que los profetas son hasta Juan? How do people say that John was the last prophet? No entiendo. I don't understand. Bajaron un grupo de profetas. A group of prophets came down, Y este hombre vio lo que iba a suceder. and this man saw what was going to happen, Porque profecía está conectada a predicción. because prophecy is connected to prediction. Este hombre vio lo que iba a suceder. This man saw what was going to happen. Él vio que iba a venir una hambruna por el Espíritu. He saw by the Spirit that there was going to be a famine. Y la hambruna se manifestó, dice el pasaje. And the famine was manifested, the passage talks about. Hechos capítulo 21, versículo 9. Acts chapter 21, verse 9. Dice, y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Now this man had 4 virgin daughters who prophesied. Se está refiriendo a Felipe el diácono. He's talking about the deacon. Tenía 4 doncellas como hijas que ellas eran profetizas. He had 4 virgin daughters who prophesied. Ahí mismo en el versículo 10 y versículo 11. Right there in verse 10 and verse 11. Volvemos a ver al profeta del versículo 27, Agabo. We see the same man from chapter 11. Dice, Agabus. al permanecer nosotros allí varios días, bajó de Judea un profeta de nombre Agabo, el cual vino a nosotros y tomando el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregaron en manos de los gentiles. And as we stayed many days, a certain prophet named Agabus came down from Judea. When he had come to us, he took Paul's belt, bound his own hands and feet, and said, thus says the Holy Spirit, so shall the Jews at Jerusalem bind the man who owns this belt, and deliver him to the hands of the Gentiles. La iglesia necesita profeta, The church needs prophets, porque estos hombres y mujeres traen dirección a la iglesia, because these men and women bring direction to the church, porque el Espíritu Santo de Dios lo usa para ello, because the Holy Spirit uses them,
Porque el Espíritu Santo les revela cosas que han de acontecer. Because the Holy Spirit reveals things to them that Y are going to happen. esto no tiene que ver necesariamente con la inspiración de la Biblia. And does this have to do with the inspiration of the Bible? Esto no tiene nada que ver con el texto sagrado. This doesn't have anything to do with the sacred text. Aunque lo que ellos hablan Even though what they talk about debe ser coherente con lo que el texto sagrado establece. has to be coherent with what the sacred text talks about, Porque es el modelo. because it's the model. Cuando hay profeta en la When iglesia, there are prophets in the church, la iglesia está the alineada. church is aligned. Otro de los ministerios que hoy no se reconoce es el ministerio apostólico. One of the other ministries that are not recognized today is the apostolic Y los ministry. que lo reconocen como un rango ministerial. And those who do recognize it as a ministerial rank. Lo ven como un super cristiano, un superman, un super jefe, un super todo. They see this person as a super Christian, a superman, a super boss, a super everything. Yo quiero que tú sepas que hay apóstoles. I want you to know that there are apostles. Yo quiero que tú sepas que hay apóstoles. I want you to know that there are apostles. Porque la palabra apóstol significa enviado. Because the word apostle means sent. Y todo el que ha sido enviado por el Señor a una misión o a las misiones And everybody that has been sent by the Holy Spirit to the missions es un apóstol. is an apostle. Hay gente que Dios lo va a establecer en un lugar a pastorear. There are people who are going to be established in places to be pastors. Hay otros que van a ir por ciudades a dar campañas y a evangelizar casa por casa. There are people that are going to be sent to places so they can do revivals and go from house to house preaching the word of God. Hay otros que se van a sentar a enseñarle al pueblo. There are others who are going to sit down and preach and teach the church. Hay otros que van a profetizar. There are others who are going to prophesize. Pero hay otros que tendrán que salir a las misiones a establecer But la there- palabra del But Señor. there are others who will have to go on missions, establishing the word of God. Esto no lo digo yo. I'm not saying this. El Señor lo estableció The Lord established this. para que juntos produjeran crecimiento en la iglesia. So together Hallelujah. they would produce growth in the church. Y aunque sabemos que la iglesia debe estar fundamentada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Even though we know that the church should be in the foundation of the prophets. pero a los apóstoles que se está refiriendo aquí es a aquellos que el Señor estableció primero, a los cuales le reveló la enseñanza que nosotros tenemos hoy. But the foundation that we are talking about on the apostles are the apostles that Jesus established in the Bible here. No tenemos apóstoles para ser inspirados y para escribir, We don't have apostles to be inspired to write. pero the tenemos Bible. gente que son enviados a las misiones. But we do have apostles that are sent on missions. Esos son los apóstoles, no son otros. Those are the apostles, not anybody else. El ministerio profético está operando. The ministry of prophecy is operating. Usted lo crea o no lo crea, está operando. Even if you believe it or you don't believe it, it's operating. Los 5 ministerios van a producir el crecimiento necesario en la The iglesia. 5 ministries are going to produce the necessary growth in the church. Oh, gloria al Señor para Oh, siempre. glory to God. Número 7, discernimiento de espíritu. Number 7, Ya solo nos discernment faltan of 3. a spirit. We only need 3 more. Discernimiento de espíritu Discerning of spirits. viene de un vocablo que significa opinión judicial. It comes from a root that talks about judicial opinion. Es como cuando alguien ha escuchado todos los argumentos It's like when someone has heard all the arguments y puede tener una opinión certera de los hechos. and has a certain opinion of the what's happened. Cuando hablamos de discernimiento de espíritu, When we're talking about discerning of estamos spirits, hablando de la capacidad que da el Espíritu Santo we're talking about the ability that the Holy Spirit gives para distinguir lo que está operando, to distinguish what is operating, para distinguir lo que se está manifestando, to distinguish what is being manifested, para saber si algo viene de Dios o no viene de Dios. to know what's coming from God and what's not coming from God. Revelación capítulo 2, versículo 2, Apocalipsis 2, 2. Revelation 2:2.
Yo conozco tus obras, le dice el Señor a los hermanos que estaban en Éfeso, a la iglesia de Éfeso. I know your works. Juan. Revelación 2:2. Revelation. Apocalipsis Sí, 2:2. sí. Yo conozco tus obras, dice Jesús, Jesus says, I know your works, y arduo trabajo y perseverancia, your labor, and your patience, y que no puedes soportar a los malos, and that you cannot bear those who are evil. y probaste a los que se llaman apóstoles y no lo son, And you have tested those who say they're apostles and are not, y los hallaste mentirosos. and have found them liars. Yo creo que en este tiempo más que nunca la iglesia necesita tener el don de discernimiento. I think more than ever in this time we need the church to have discerning of spirit. Porque este es el tiempo de la verdadera apostasía, no otro. And because this is a time of the actual apostasy. Este es el tiempo donde los falsos maestros abundan. This is a time where the false prophets and the false apostles are in being overflowing. Este es el tiempo. This is the time. Este es el tiempo. This is the time. Este es el tiempo This is the time donde la doctrina de demonios abundan. where demonic doctrines are overflowing. Hay que distinguir lo que sucede. You got to distinguish what is happening. Hay que saber quién tiene lo de Dios y quién no tiene lo de Dios. You got to distinguish who has what from God and who does not have from God. Es triste ver a la gente caminar It's sad to see people walk detrás de aquellos que les sacan el dinero. before people who just take their money. Es triste ver la gente caminar It's sad to see people detrás de aquellos que los han hecho dependientes de ellos chasing people who've made them dependent on them, y no lo hacen dependiente de Dios. and they don't make them dependent on God. La iglesia de este tiempo necesita discernimiento de espíritu, The church of this times need discerning of spirit, porque esto es un tiempo peligroso. because this is a dangerous time. Número 8, Number 8, distintas lenguas. different kinds of tongues. Otra cosa que es atacada. Another thing that is very attacked. Como yo no hablo lengua, Like I don't speak tongues. yo no creo en eso. I don't believe in it. Como yo no he tenido una experiencia con el Espíritu Santo, Because I haven't had an experience yo with the no Holy creo en Spirit. eso. I don't believe in that. Como yo no entiendo eso, Because I don't understand yo that. no creo I don't eso. believe that. Pero la Biblia está ahí. But the Bible is there. La Biblia está The ahí. Bible is there. El día 2 estuvimos hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo. The 2nd of December, we were talking about the baptism of the Holy Spirit. Y estuvimos viendo las evidencias del bautismo en el Espíritu Santo. We were talking about the evidence of the baptism in the Holy Spirit. Y vemos que el libro de los Hechos, cada vez que habla del bautismo del Espíritu Santo, And we see that in the book of Acts, every time it talks about the baptism of the Holy Spirit, hay lenguas. there are tongues. Hay lenguas. There are tongues. Los judíos que andaban con Pedro, que fueron hasta casa de Cornelio, The Jews that were going with Peter to the house of Cornelius. ¿sabe lo que dijeron? You know what they said? Sobre ellos se ha derramado el don del Espíritu Santo. Over them, the gift of the Holy Spirit has ¿Sabe por been qué lo poured. decían? You know why they were saying? Porque los oían hablar en otras lenguas. Because they were hearing them speak in other tongues. Porque los oían hablar en otras lenguas. Because they were hearing them speak in other tongues. Pero toman la Biblia But they take the Bible para rebatir con ella misma. to go against their own Bible. Y ponen el ejemplo de Hechos capítulo 2, And they put the example of Acts chapter 2, en donde se les repartieron lenguas de los pueblos que allí se estaban congregando. they, when the tongues of the group of people that were around them were dispersed. Pero ellos no ven otros pasajes But bíblicos. they don't see any other parts of the Bible. Ellos no miran en otra dirección. They don't look in any other direction. Y esto es una facultad del Espíritu. And this is a property of the Holy Spirit. Cuando un individuo está lleno del Espíritu Santo When an individual is filled with the Holy Spirit y tiene el don de lenguas, and has the gift of different kinds of tongues, puede hablar en un idioma de otro país que no ha estudiado. that person can speak in the language of another country that he is not from. Puede hablar en mandarín sin nunca haber estudiado mandarín. He can speak that the person can speak in Mandarin even though he hasn't even studied Mandarin. Porque el Espíritu lo hace. Because the Holy Spirit does it. Porque el Espíritu lo hace. Because the Holy Spirit does it.
Primera de Corintios capítulo 14, versículo 2. 1 Corinthians chapter 14, verse 2. Porque el que habla en lenguas, o sea que hay gente que habla en lenguas. For he who speaks in tongues, that means that some people speak in tongues. Porque el que habla en lenguas, hay gente que habla en lenguas. For he who speaks in a tongue, there are people who speak in tongue. Porque el que habla en lenguas, For he who speaks in a tongue, pues hay gente que habla en lenguas. there are people who speak in tongues. Porque tú no la hables, no digas que es del diablo. Gloria a Dios. Jesús. Porque tú no la hables, no digas que es de Satanás. You don't speak the tongues in the days of the devil. Usted sabe lo que dijo Jesús. You know what Jesus said? Que el único pecado que no le será perdonado al hombre That the only sin that will not be forgiven es la blasfemia contra el Espíritu Santo. is blasphemy against the Holy Spirit. ¿Y usted sabe en qué consiste la blasfemia del Espíritu Santo? And you know what blasphemy of the Holy Spirit consists of? En adjudicar la obra del Espíritu Santo a los demonios. Is giving the works of the Holy Spirit to the demons. Cuando usted no entienda algo, no lo comente. When you don't understand something, don't comment on it. No emita juicio de valor cuando usted no entienda. Don't give yourself judgment when you don't understand. Váyase al secreto Go to the secret place y pregúntele al and Señor. ask the Lord. Oiga, ¿cómo es que dice el pasaje? Listen to what the passage Porque el que says. habla en lenguas For he who speaks in the tongue no habla a los does hombres. not speak to men. Estas lenguas no se refiere a las mismas lenguas que se manifestaron en Hechos capítulo 2. This isn't talking about the tongues that were manifested in Acts chapter 2. Las lenguas que el apóstol está hablando ahí no son lenguas humanas. The tongues that the apostle is talking about right there are not human tongues. Entonces me está diciendo que hay humanos que hablan lenguas que no son humanas. Because it's saying right there that there are humans, there are people who speak tongues that are not human. Yo le voy a repetir otra vez. I'm going to repeat it again. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, For he who speaks in a tongue does not speak to men, sino a Dios. but to God. Hay un lenguaje por el Espíritu que te conecta directamente con Dios. There's a tongue by the Holy Spirit that connects you directly to Que tú no lo God. entiendes, eso es tu problema. Even if you don't understand that, that's your problem. Pero la Biblia está ahí. But the Bible is there. La Biblia está The ahí. Bible is there. Pues nadie lo entiende, pues por el Espíritu habla misterios con Dios. For no one understands him. However, in the Spirit, he speaks mysteries. Los hombres naturales tienen que criticar esto, lógicamente. Natural men will criticize this, obviously, Es que eso es misterio. because that is mystery. Eso es misterio. Those are mysteries. Yo sé que hay un grupo de charlatanes I know that there are people que practican lenguas, that practice tongues, que aprenden lenguas, that they learn tongues. pero hay otros que hablamos lengua por el Espíritu. But there are people that who actually speak tongues by the Holy Spirit. Y cuando hablamos lengua por el And when Espíritu, we speak tongues by the Holy Spirit, los humanos no nos the entienden. humans can't understand us. Los demonios no nos entienden. Demons don't understand us. Pero Dios sí nos But entiende. God does. But God does. Porque su Espíritu es que nos está poniendo a hablar esas lenguas con Because it's His Dios. Spirit that makes us speak those tongues with Him. Hallelujah. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 13 y versículo 14. 1 Corinthians chapter 14, verse 13. Por lo cual, Therefore, el que habla en lenguas, let him who speaks in tongues ore para que interprete. pray that he may interpret. Porque si yo oro en lenguas, For if I pray in a tongue, mi espíritu ora. my spirit prays. Porque si yo hablo en lenguas, For if I pray in a tongue, mi espíritu ora. my spirit prays. Pero mi entendimiento queda sin fruto. But my understanding is unfruitful. La gente saca las cosas de contexto. People take these things out of La context. gente toma este pasaje para criticar las lenguas. People take this passage to criticize tongues. Usted tiene que meter las cosas en contexto. You got to take things into context. Si hablar en lengua es hablar misterio con Dios, If speaking tongues is speaking mysteries with God,
Entonces yo quiero hablar misterio con Dios. then I want to speak mysteries with God. Yo quiero hablar misterio con Dios. I want to speak mysteries with God. Porque cuando yo estoy hablando en lengua, Because when I'm speaking in estoy tongues, orando en mi espíritu. I'm praying in my Mi spirit. espíritu está hablando directamente con el Padre a través del Espíritu Santo. My spirit is speaking with the Father through the Holy Spirit. Aunque mi entendimiento se quede vacío, Even if my understanding is kept empty, pero mi espíritu es vivificado. but my spirit is growing. Mi espíritu es renovado. My spirit is renewed. Y de 2 horas de oración, And out of 2 hours of prayer, yo no voy a orar en lengua las 2 horas, si acaso oro 2 horas. No estoy diciendo que oro 2 horas. if I'm praying 2 hours, I'm not gonna pray in tongues those 2 hours. Aprovecho cuando estoy orando con el entendimiento. I'm gonna take advantage when I'm praying with my Pero understanding. cuando el Espíritu Santo impulsa mi espíritu a hablar en lengua, But when the Holy Spirit pushes my spirit to speak in tongues, yo aprovecho eso. I'm gonna take advantage of Porque mi that espíritu se edifica. because my spirit is growing. Porque estoy orando en el espíritu. Because I'm praying in the spirit. Versículo 18. Verse 18. Doy gracias a Dios I thank my God. de que hablo en lenguas. I speak with tongues. Doy gracias a Dios. I thank my God. Dice el apóstol Pablo. Paul the apostle say, Doy gracias a Dios I thank my God. de que hablo en lenguas. I speak with tongues. ¿Sabe cuánto? You know how much? Más que todos ustedes. More than you all. Más que todos More ustedes. than you all. Más que todos ustedes. More than you all. ¿Y por qué la gente quiere decirme a mí que las lenguas son del diablo? And why do people want to tell me that the tongues are from the devil? ¿Y por qué la gente quiere decirme a mí que las lenguas no son de Dios? Why are people trying to tell me that Si el tongues are apóstol from Pablo God? hablaba más lengua que todos los corintios. Corintios. If Paul the apostle spoke more tongues than all the currents, ¿Qué es lo que pasa? what's happening? Que cuando hablamos en lengua, That when we speak in tongues en una asamblea, in assembly, debe haber alguien que lo interprete. there has to be someone that interprets it. Y este es otro de los dones del And Espíritu. that is another one of the gifts of the Holy Spirit. Porque si el que está hablando misterio Because if there is one that is speaking mysteries y está hablando con Dios, and he's speaking with God, es porque Dios lo it's entiende. because God understands it. Y como Dios lo And entiende, because God understands it, Él puede cualificar a otro he can qualify another person para que interprete eso. to interpret that. Para que diga lo que ese está declarando. To tell what that person is saying. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 30. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 30. First of Corinthians chapter 12 verse 30. Pregunta el apóstol. ¿Tienen todos dones de sanidad? The apostle asks, ¿Hablan todos en lenguas? do all have gifts of healing? Do all speak with ¿Interpretan tongues? todos? Do all interpret? Aquí él está hablando del hecho de que no todos tienen lo mismo. He's talking right there that not everybody has the same gifts. Porque recuérdense que en la enseñanza del capítulo 12 le dije al principio Because he's talking about in verse 12 of the teaching in the beginning. es acerca de la unidad de los miembros que conforman el cuerpo. It's talking about the unity of the members of the body. Aquí él está diciendo que no todos hablan lengua. He's saying right here that not everybody speaks in tongues. Porque no todos tienen el don de sanidad. Because not everybody has the gift of healing. Pero eso no significa que ninguno lo tiene. Because Alguien lo tiene. that doesn't mean that nobody has it. No Somebody todos has lo to have- tienen. Not everybody has it. Porque no tienen un don. Because they have a gift. They don't have a gift. Otros tienen otro. Some people have another. Otros quizás tienen dos. Many people have two. Otros quizás tienen tres. And other people have three. Pero lo que el apóstol Pablo quiere que la iglesia entienda But what the apostle is saying, es que todos son depósitos del Espíritu that Santo. they are all deposits of the Holy Y Spirit. que todos tienen que tener algo del Espíritu Santo And para that- ministrar. And that everybody has to have something from the Holy Spirit to minister. Pero aquí el apóstol Pablo está asegurando But here, the apostle Paul is assuring que aunque no todos interpretan, that even though not everybody interprets, pero hay hermanos que interpretan. that there are brothers and sisters who Porque interpret. hay que interpretar. Because you gotta interpret. Porque cuando se habla lengua, se habla misterio. Because when you speak in tongues, you speak mysteries. Versículo 27 y versículo 28. Verse 27 and verse 28. Si alguno habla en lenguas, si alguno habla en lenguas que sean dos o lo más tres
y por turno, y uno interprete. Yes. Y si no hubiera intérprete, versículo 27 y 28 del capítulo 14. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Okay, so now we went from 1 Corinthians chapter 12 to 1 Corinthians chapter 14, verse 27, which says, if anyone speaks in a tongue, let there be 2 or at the most 3, each in turn, and let no one interpret. But if there is no interpreter, let him keep silent in church, and let him speak to himself and to God. Let 2 or 3 prophets speak, and let the others judge. Habían tantos que hablaban en lengua que le prohibió hablar más de 3 juntos. There were so many people that spoke in tongues that he prohibited more than 3 to speak at the same time. Cuando haya uno que interprete, When there is somebody that interprets, porque hay intérpretes de lengua. because there are interpreters of tongues. ¿Usted quiere saber si lo hay? You want to know if there is? Deje de teorizar y váyase al secreto. Stop theorizing and go to the secret ¿Usted place. quiere saber si lo hay? You want to know if there is? Deje de hablar y váyase al secreto. Stop talking and go to the secret place. Deje de contradecir lo que está establecido. Stop going against what has been established. Deje de ser sabio en su propia opinión. Stop being wise in your own opinion. Porque Dios no te ha llamado para que seas sabio en tu propia opinión. Because God hasn't called you to be Dios- wise in your own opinion. Dios te ha llamado para que te basee de ti God has called you to empty yourself y te llene de Él. and fill yourself with Te Him. llene de Él. Fill yourself with Him. Esto es para la iglesia. This is for the church. Esto es para la This is for iglesia. the church. La iglesia tiene que tener los dones. The church needs the gifts. Porque los dones son las herramientas para la iglesia operar Because the gifts are the tools that the church needs to operate y tener éxito en el ministerio. and have success in the ministry. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in Jesus' name, Damos gracias por la oportunidad que nos ha concedido el día de we hoy. thank you for the opportunity that you have given us today Por compartir tu palabra, Dios mío. to share your word. Te doy gracias. We thank you Porque tu palabra no retorna a ti vacía. because your word doesn't go back to you empty. Ellas causan el efecto por el cual han sido enviadas. They cause the effect for which they have been sent. Ahora te presento cada Now I creyente. present you every believer out there. Pido, Señor, que tú sensibilices su corazón. I ask you to make their hearts sensitive De manera que ellos quieran llenarse de ti. so that they want to fill themselves with you, De manera que ellos quieran buscar tu rostro. so that they want to seek your face Y entender que hay más que lo que estamos viviendo. and understand that there is more than what they were living. Que tú has establecido una iglesia de poder. That you have established a church of power. Que tú has establecido una iglesia en la cual ha depositado tu espíritu. That you have established a church in which you have deposited your Holy Spirit. Para que tu iglesia camine en el poder del espíritu. So that your church can walk in the power of your Holy Spirit. Porque el espíritu no había llegado. Because the Spirit hadn't arrived yet. Fue que Jesús le dijo a los It was discípulos: that Jesus said to the disciples, no salgan de la ciudad don't leave the city hasta que no sean investidos del poder de lo alto. until you are filled with the power of the high. Tú necesitas ser investido del poder de lo You alto need to be filled with the power of the heavens. para que las herramientas del espíritu se manifiesten en tu vida y en tu So ministerio that the tools of the Spirit can be manifested in your ministry, in your life, y pueda ser de bendición para otros, and you can be a blessing to others. pueda ser efectivo en la obra. You can be effective in the works. Padre, imparte dones en esta hora a aquellos que creen. Father, give your gifts to those who Señor, believe. imparte dones en esta hora a aquellos que creen. May you share your gifts with those who believe right now. Padre, imparte dones a aquellos que creen en el nombre de Father, in Jesús. Jesus' name, give gifts to those who need it right now, those who believe right now, Para que ellos caminen en el poder de tu so espíritu. that they can walk in the power of your Holy Y Spirit. que los que les rodean puedan ver tu poder manifestado. And for those who surround them, be able to be seen the power of your Holy Spirit. En el nombre de Jesús de Nazaret. In Jesus' name of Nazareth. Porque tuyo es la gloria. Because yours is the Porque glory. tuyo es el poder. Because yours is the power. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Amén. Amen.